बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं फजल सुबहान यूसुफज़ई, आर्किटेक्ट इन्वायरमेंटल डिज़ाइन स्कॉलर। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम मौजू है, जो कि हमारे आने वाले नस्लों के लिए और जो करंट एज पॉपुलेशन है उनको जो मसाइल फेस करने पड़ सकते हैं या करने पड़ रहे हैं, उसका आज हम मुताला करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। और उस टॉपिक को अर्बनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट का नाम दिया गया है। अर्बनाइजेशन जब किसी मुल्क, किसी इलाके, किसी गांव, किसी देहात, वहाँ पे आबादी बढ़ती है, अफराद बढ़ते हैं, तो उनके रहन सहन के लिए हमें अपने जो रहने की यूनिट्स है उसको बढ़ाना पड़ता है। जब हम इसको बढ़ाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की तामीरात करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तो इस चीज़ को अर्बनाइजेशन कहा जाता है। और एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं जो इंसान के फ़ायदे के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए और उस पर असरअंदाज या उसको खुश या उसको गर्मी और सर्दी, टम्परेचर, मुख्तलिफ़ किस्म के जो इफ़ेक्ट्स है उसके जिस्म को पहुंचाते हैं, उसको साइकोलॉजिकल खुशी देते हैं या उसको सोचने पर मजबूर करते हैं, वो सारे अवामिल जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। तो ये मौजू बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है और इसको समझना आम इंसान और हुकूमत वक्त, इदारों और फ्यूचर प्लानर्स, प्लानिंग कमीशन, लोकल गवर्नमेंट्स, फेडरल, सूबाई, प्रोविंशियल, सारे जितने भी इदारे हैं जो प्लानिंग करते हैं, जो किसी कौम के लिए, किसी अवाम के लिए, चाहे वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो या दुनिया की किसी भी ममालिक में हो, ये प्लानिंग की जाती है। क्योंकि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अशरफुल मखलूक़ात ये है कि ये अपने रहने सहने के लिए जो जगह और जो इंतज़ामात करता है वो हैवानों और जानवरों से मुख्तलिफ होती है। क्योंकि इस इंसान की कुछ ड्यूटी भी अल्लाह ने लगाई है। इस इंसान को दुनिया में जब भेजा गया तो साथ ही उनका बताया गया कि आपने करना क्या है दुनिया में। अल्लाह का निज़ाम जो है दुनिया में वो नाफिज करना है, इंसाफ करना है। हर इंसान के मुख्तलिफ हुकूक़ हैं जिस पर आपको उनके हुकूक़ देने हैं, अपने हुकूक़ लेने हैं। जुल्म और ज़्यादती का निज़ाम नहीं बनाना, जुल्म और ज़्यादती से बचना है, इंसाफ की जो है ना फराहमी अपनी यकीनी बनानी है। आपको जब भी आप निकलते हैं अपने घर से बाहर और अपने इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र डालते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें बिल्ट इन्वायरमेंट है, जिसमें इंसान के इरेक्ट की हुई, तामीर की हुई, बनाई हुई इमारत हैं, जिसमें ऊंची ऊंची मनाजिल के स्काई स्क्रैपर्स और हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं। आपने कभी इस पे गौर किया होगा कि ये क्यों बनाई जाती है या इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? वही पॉपुलेशन ग्रोथ, वही इंसानों का बढ़ना, इंसानों के लिए सहूलत पैदा करना, उनके लिए जो लवाज़मात चाहिए होते हैं उनको करीब से करीब तर प्रोवाइड करना। वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, चाहे हो डिजिटल हो, नॉन डिजिटल हो, वो वर्चुअल वर्ल्ड की हो, इंटरनेट की सहूलत हो, वो फूड की सहूलत हो, कुछ भी चीज़ें हो वो प्रोवाइड की जाती है। और इसी अंदाज से फिर सिटीज़, शहर बनाना शुरू हो जाते हैं और शहर फिर फैलना शुरू हो जाते हैं। करंटली अगर आपको मैं बताऊं कि दुनिया की आबादी जो है 7.9 से अब जो है नवंबर तक 8 अरब तक पहुंच जाएगी। दुनिया अल्लाह ने बहुत ही वसी बनाई है, बहुत सारे ख़जाने हैं इसमें, बहुत सारे गुंजाइश इसमें रखी गई है, लेकिन इंसान को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपने लिए कैसे इसको इस्तेमाल में लाता है। जो वसाइल दिए गए हैं क्या उसको मुनसिफाना तकसीम करता है या कोई एक मुल्क, कोई एक तबका उसको अपने लिए सिर्फ घेर के रखता है और दूसरों को नहीं देता।
جب یہ ظلم، زیادتی، عدم مساوات سٹارٹ ہوتے ہیں تو تب ان قوموں پہ سیلاب، تباہی، عذاب، جنگیں مسلط کر دی جاتی ہیں۔ حالیہ دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب آ رہا ہے، کبھی کیا آ رہا ہے، کبھی کیا آ رہا ہے۔ اس میں ڈیفارسٹیشن ہمارے انسان کے ہاتھ کیا وہ کھیل ہے۔ درخت ہم بے دریغ کاٹے جا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے سوچتے نہیں کہ ہم نے آگے کتنے درخت لگانے، کتنے ہمیں برقرار رکھنے ہیں۔ دنیا کا ٹمپریچر، درجہ حرارت جو مسلسل بڑھا جا رہا ہے 1 ڈگری تک، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ انسان کتنا برداشت کر سکتا ہے؟ اس کے لیے نارمل ٹمپریچر کتنا ہونا چاہیے؟ آیا وہ 26 ڈگری ہم برقرار رکھ پائیں گے؟ جو ایک نارمل انسان کے لیے ضروری ہے، جس میں وہ کام کر سکے، جس میں وہ سانس لے سکے، جس میں وہ اپنے جو مختلف کام ہے وہ کر سکے۔ تو اس کے لیے اللہ نے فلٹر لگائے ہیں اس دنیا میں، درختوں کی شکل میں، جنگلات کی شکل میں۔ آپ کے پاس جو پانی کے وسائل ہے اس کو آپ نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، اور آپ نے جو ہے اس ٹمپریچر کو کیسے منیمم پہ رکھنا ہے۔ جو بار بار میں انوائرمنٹل ڈیزائن کی بات کرتا ہوں تو وہ یہی چیز ہے۔ آیا ہم کنکریٹ کے بلاکس، کنکریٹ کے جنگل تو نہیں بنا رہے، ساتھ جوڑ کے بلڈنگز بنا رہی ہے۔ ایک بلڈنگ گرم ہو رہی ہے، اس کا ایفیکٹ دوسری میں جا رہا ہے، پھر تیسری میں جا رہا ہے۔ بلڈنگ صبح سے شام تک گرم ہو رہی ہے اور پھر رات گزرتی ہے، صبح پھر اس پہ دھوپ لگتی ہے، تو ہیٹ اپ ہو رہا ہے ہر چیز، اور اس کی مین ریزن جو ہے کنکریٹنگ ہے۔ آیا ہم ایسے سسٹینیبل مٹیریلز، ایسے مٹیریل یوز کر رہے ہیں جو زیادہ ہیٹ ابزارب نہ کرے، ہمارے لیے اس کو محفوظ نہ کریں؟ ایسا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ تو یہ ہے کرنٹ ایج کا جو ہے سوال۔ وہ سوال یہی ہے کہ ہمیں ایسا سوچنا پڑے گا کہ ہم ایسی بلڈنگز بنائیں جس میں نیچرل فریش ایئر ان ہو، خود نکلے، ہمیں جو بجلی کا استعمال، انرجی کا استعمال کم سے کم کرنا پڑے، کیونکہ جو بجلی بن رہی ہے اس میں زیادہ تر گرین بجلی نہیں ہے، اس میں زیادہ تر ڈیزل سے اور اس سے بنائے فاسل فیول سے بنی ہوئی کوئلے سے ٹربائن چلا کے اس میں سے کارخانوں سے بنا کے بجلی حاصل کی گئی ہے، جس پہ ہم اے سی چلا رہے ہیں، جس میں ہم پنکھے چلا رہے ہیں، جس میں ہم انڈسٹری کو چلا رہے ہیں۔ تو آیا ہم ایسا سوچنا شروع کر دیے ہم نے؟ ہمارے جو تھنک ٹینکس ہے، ہمارے جو پلانرز ہے، جو ہمارے پلاننگ کمیشنز ہے، جو حکومتیں ہیں، جو اکانومسٹ ہے، کیا انہوں نے اس پہ خرچہ کرنا شروع کر دیا؟ اس کے لیے فنڈ مختص کرنا شروع کر دی؟ ہم نے اپنی سوچ کو آیا ہم نے بدلا ہے کہ نہیں بدلا؟ یا ہم نے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اسلامی ترقیاتی بینک اور ان چیزوں کے لیے چھوڑا کہ وہ کریں گے، اس کے لیے قرض دیں گے تو ہم سوچیں گے، ورنہ نہیں سوچیں گے۔ ناظرین کرام، کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ اردو اور ہندی وہ سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں، انڈیا میں بھی دیکھتے ہیں، دبئی میں بھی، ہر جگہ پہ، تو اس لیے میں اس کو یونیورسل کانٹیکس میں لے رہا ہوں کہ اربنائزیشن ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، جہاں جہاں پہ بھی لوگ رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، کہیں پہ بھی وہ لوگ جو اس کو سن رہے ہیں اور وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، چاہے وہ کینیڈا میں ہے، چاہے آسٹریلیا میں ہے، چاہے انڈیا میں ہے، چاہے دبئی میں ہے، کہیں پہ بھی ہے، اور ان کا انٹریکشن ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو پلاننگ کر رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں مستقبل کے لیے، جو وہاں کے حاکم وقت ہے، ان سے ان کا انٹریکشن ہے۔ تو میری یہ بات ان تک ضرور پہنچائیے، کسی بھی طریقے سے وربلی پہ پہنچا سکتے ہیں، اس ویڈیو کے ذریعے اس کو شیئر کر کے اپنے دوستوں تک، مختلف جو کمیشنز ہے، جو گروپس ہیں، اس میں شیئر کر کے کسی بھی طریقے سے یہ بات جو ہے نا آپ نے پلانی ہے، یا تو خود کرنی ہے یا میرے منہ سے جو بات نکل رہی ہے اس کو پہنچانا ہے، تب ہی ہم جا کے آگے اپنے انوائرمنٹ کو بچا پائیں گے۔ ہم اربنائزیشن کے ایفیکٹس کے جو ڈینجر ایفیکٹس ہیں ان سے بچ پائیں گے، اور ہم انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کے ایفیکٹ سے بچ پائیں گے۔ جو ایک ایفیکٹ جو ہم ویژولی دیکھتے بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، کنجیشن اینڈ ویژول ہیزارڈ۔ کنجیشن کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اپنے ادھر سٹیز میں دیکھ لیں، آپ ممبئی میں دیکھ لیں، آپ کراچی میں دیکھ لیں، اپنی سٹیز میں دیکھ لیں، لنڈن میں، کہیں پہ بھی آپ چیز دیکھ، کنجیشن ایک چیز سٹارٹ ہو جاتی ہے، گھر اس کے ساتھ ہی جڑا دوسرا گھر، پھر تیسرا، اوپر نیچے، جتنے بھی جس بھی لیول پہ ہو، چاہے وہ پہاڑی پہ گھر بنے ہو، آپ ادھر فرنٹیئر میں دیکھ لیں، کراچی میں، آپ جو ہے نا دوسرے سٹیز میں دیکھ لیں، انڈیا کے دیکھ لیں، کہیں پہ بھی دیکھ لیں، مصر میں دیکھ لیں، کہیں پہ بھی، تو وہ گھر کے ساتھ گھر شروع ہو جاتا ہے، ایک بھائی ہوتا ہے، ایک رشتہ دار ہوتا ہے، اور زمین ہوتی نہیں ہے تو اسی کے ساتھ وہ شروع ہو جاتے ہیں گھر بنانا، کیونکہ ادھر گیس، بجلی، یوٹیلیٹیز جو ہیں وہ وہاں موجود ہوتی ہیں۔
करियाना स्टोर, वहाँ पे सुपर स्टोर, वहाँ पे गैस, वहाँ पे बिजली, वहाँ पे तालीम, स्कूल, मदरसा, ये सारी चीज़ें, मस्जिद, ये क्योंकि करीब वहाँ पे मौजूद होती हैं, तो साथ ही लोग फिर घर बनाना शुरू कर देते हैं। कच्चा मकान, पक्का मकान, बड़ा मकान, छोटा मकान। ठीक है, तो ये एक अनप्लैन्ड जो है ना ग्रोथ शुरू हो जाती है, और ये ना आर्किटेक्चरली प्लान्ड होता है, ना ये अर्बन डेवलपमेंट के उसमें आता है, उसमें कोई प्लानिंग का कोई वो आंसर मौजूद नहीं होता। तभी जब फ्लड्स आते हैं तो उनकी नालियाँ भी वो नहीं बर्दाश्त कर रही होती, हर घर से पानी निकल रहा होता है, हर छत से पानी टपक के नीचे आ रहा होता है। तो वो जब सारा पानी एक साथ नीचे आ जाता है और कंक्रीटिंग हुई होती है, और जो नदी नाले होते हैं उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती, तो फ्लड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फिर तबाही फैला देते हैं। आप देख लें, कराची में देख लें, हालिया में रावलपिंडी में देख लें, अब इंडिया में देखिए, श्रीलंका, मुख्तलिफ ममालिक में जो ही ये फ्लड्स आते हैं, उसकी मेन वजूहत बिमा का कसब अयदीन्नास, जो इंसान ने कसब किया होता है, जो इंसान ने चीज़ें की होती हैं नेचर के ख़िलाफ़, वो हमें फिर डैमेज कर रही होती हैं। और कंजेशन के बहुत सारे मसले मसाइल जो माशरती है और जो है सोशल पर्दा वो ख़त्म हो जाता है, सोशल फैब्रिक में वो बहुत सारी जो है ना नक़ाइस आ जाते हैं, विजुअल हैज़र्ड पैदा हो जाता है। जब अब जिस तरफ भी आप देख रहे थे, एक डेड वॉल, एक वॉल ही वॉल, कोई किसी कलर का न उसमें कोई थीम, न कोई हारमोनी नेचर के साथ। नेचर में अगर हम देखते हैं तो एक दरख्त का पत्ता एक जैसा होता है, उसकी शक्ल शेप अलग होती है, उसके कलर डार्क टोन में होता है, एक दूसरे का लाइट टोन में होता है, एक सुर्ख फूल लगा होता है, दूसरे को येलो लगा होता है। तो अल्लाह ने तो जो इन्वायरमेंट बनाया बहुत ही खूबसूरत बनाया है, लेकिन इंसान इस बारे में नहीं सोचता कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो नाजरीन कराम, हमें जो है ना अपनी जो है इर्द गिर्द हमें देखना पड़ेगा, हमें अपना इन्वायरमेंट जो है खुद ही डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेचर ने अल्लाह ने हमें दिया था, गिफ्ट किया था, वो दिया था और हमें इस दुनिया में इंसान को भेजा, तो उसको मेंटेन करना इसी बनूने इंसान, इसी जो अशरफुल मखलूक़ात है, इसी की जिम्मेदारी थी कि उसको मेंटेन रखते। तो आज से हमें सोचना पड़ेगा, हमें वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट से सोचना पड़ेगा, रीजनली नहीं, वर्ल्ड के लिहाज से, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूके हो, चाइना हो, जापान हो, कोई भी हो, जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमने आज से तहैया ये करना है कि हमने डिग्रेड नहीं करना अपने इन्वायरमेंट को, हमने कचरे वगैरह जो है ना हर जगह फेंकने नहीं है, हमने अपने आदतें बदलनी हैं, और हमने मजबूर करना है गवर्नमेंट को, जब भी वो प्लानिंग करे तो वो ब्रीथिंग स्पेसेस बनाए, उसमें पार्क्स बनाए, बैठने के लिए, अपने जो है ना रिफ्रेश होने के लिए रिक्रिएशनल एरियाज बनाए जाए। कोई भी शहर जब बनाते हैं, अभी जो मुख्तलिफ प्राइवेट सोसाइटीज़ या टाउन्स वगैरह बनते हैं, DHS, बहरिया टाउन, ये पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर के मुल्कों में मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, ऐसे टाइकोन होते हैं जो डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, प्राइवेट टाउन्स बनाते फिर घर उसमें बेचते हैं, वो तो उस लिहाज से ठीक चल रहा है। लेकिन जो सिटीज़ है, जो आया हमारे अभी जो मौजूदा सिटीज़ है, जैसे पेशावर हो गया, आपका इस्लामाबाद फैल रहा है, आपका कराची, लाहौर, जब नया बन रहा है, जैसे अभी रावी सिटी जो है ना अर्बन ग्रीन सिटी के बारे में जब एक कॉन्सेप्ट दिया गया, तो उसको बनना चाहिए और उस पर सोचना चाहिए, और मज़ीद जब सिटीज़ डेवलप हो तो उस पर पाबंदी लाई जाए, ऐसे ग्रीन बायलाज बनाए जाए, इन्वायरमेंटल बायलाज बनाए जाए, मुल्क के लिए, ममालिक के लिए, वर्ल्ड के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पे, UN के सतह पे बनाए जाए, ताकि वो इम्प्लीमेंट हो, और हमारा जो मुल्क है, हमारी जो दुनिया है, हमारा जो प्लेनेट है, वो इंसान के रहने के काबिल रह सके, और हम ये जो जंगें हो रही है मुख्तलिफ ऑयल्स पे, मुख्तलिफ जो रिसोर्सेज है उस पर कब्ज़ा करने के लिए, मुल्क की दौलत, दुनिया की दौलत को एक मुल्क अपने शिकंजे में लाना चाह रहा होता है, कुछ क्या करना चाह रहा होता है, तो उन चीज़ों को छोड़ के हमने दुनिया को अमन का गहवारा बनाना है, और हमने इस तरह ही चलना है कि इंसान के रहने की जगह हो, इसमें तालीम बंदा हासिल कर सके, अपने इबादत कर सके, अपने अक़ीदे के मुताबिक चल सके, और ये जो गैर ज़रूरी जंगें हैं, जो मुख्तलिफ लड़ाइयाँ हैं, सियासी है, पावर के लिए है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनसे हम फिर बच सकते हैं। तो आज का ये खुसूसी सेशन आपके साथ इसलिए था
کہ ہم انوائرمنٹ کے بارے میں جو ہے نا اب میکرو سوچنا شروع کر دیں اور ہم ڈیسیجن لینا شروع کریں، اور جتنی بھی ممالک ہے جو اتھارٹیز ہیں وہ اس پہ بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ تو یہ آج کا تھا اس کی نشاندہی کے لیے، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ایپیسوڈز ہوں گے ہم مزید انوائرمنٹل ڈیزائن، بلٹ انوائرمنٹ، آرکیٹیکچر اور مختلف جو کیونکہ آرکیٹیکٹ ایک سوشل سائنٹسٹ ہے، جو بھی چیزیں انشاءاللہ میں محسوس کروں گا، دیکھوں گا آپ کے لیے مزید میں میرے ذہن میں چیزیں انشاءاللہ آپ کے لیے مزید بھی ولاگس پروگرامز وغیرہ آپ کے لیے انشاءاللہ کریں گے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ انشاءاللہ آپ اپنی رائے ہمیں دیں گے، آپ کمنٹس میں آپ ہمیں رائے دیتے ہیں تو ہم اپنے پروگرامز کو مزید بہتر کریں گے، اور آپ اس کو دیکھیے، شیئر کیجیے تاکہ ہمارا جو پوٹینشیل ہے وہ بڑھے، ہم مزید آپ کے لیے اچھے اچھے پروگرامز جو ہے نا اس سبجیکٹ کے اوپر کر سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔